Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatne informacije vezano o zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja jabučnog octa. Saznaćete kako se pravi jabučni ocet, koji su nevjerojatni recepti, recimo za mršavljenje, za bolesne zglobove, čak recepte ću vam dati za visoki krvni tlak. Saznaćete od čega je zapravo jabučni ocet sastavljen, koje su njegove nevjerojatne zdravstvene blagodati. Na kraju emisiji ću vam dati tko zapravo ne bi smio konzumirati jabučni ocet. Ovo je jedan od onih ajmo reći, opširnijih videozapisa vezanih uz jabučni ocet koji ćete ikada pogledati. Jabučni ocet kao lijek koristi se već tisućama godina. Sam otac medicine, drevni liječnik grčki Hipokrat, propisivao ga kao ljekoviti eliksir za vitalnost i snagu. Od plodova jabuke dobiva se fermentacijom ocet, koji je izuzetno ljekovite i hranjive vrijednosti. Najcjenjeniji su plodovi divljih jabuka, od kojih se priprema najkvalitetniji jabučni ocet. Sadrži 20 vitamina i minerala, a jedna čajna žlica dnevno je dovoljna da zadovolji potrebe ljudskog organizma. Voćni šećer iz ploda jabuke se tijekom procesa fermentacije pretvaraju u octenu kiselinu, što mu daje karakterističan kiseli okus. I vidite kako dobro ste upoznati sa jabučnim ocetom, međutim malo vas zna kakav jabučni ocet trebate konzumirati. Jer velika većina ovog jabučnog oceta što vi standardno konzumirate, kupujete u trgovinama, nema nekih pretjeranih zdravstvenih blagodati. Međutim, kada konzumirate organski jabučni ocet sa nečim što se naziva majka, imat ćete nevjerojatne zdravstvene blagodati. A kako se pravi i kako je proces pravljenja nekakvog jabučnog oceta? Jabučni ocet izrađuje se postupkom u dva koraka. Prvo, proizvođač izlaže zdrobljene jabuke kvascu, koji fermentira šećere i pretvara ih u alkohol. Zatim, dodavanje bakterija dodatno fermentira alkohol, pretvarajući ga u octenu kiselinu. Glavni aktivni spoj u octu, octena kiselina, daje octu snažan kiseli miris i okus. Istraživači vjeruju da je ova octena kiselina odgovorna za zdravstvene blagodati jabučnog octa. Jabučni ocet ima u sebi 5 do 6% octene kiseline. Organski nefiltrirani jabučni ocet, koji sadrži tvar koja se naziva majka, koja se sastoji od niti proteina, enzima i prijateljskih bakterija koje proizvodu daju mutan izgled, se smatra najzdravijom vrstom jabučnog octa. Neki vjeruju da je upravo majka odgovorna za većinu svojih zdravstvenih blagodati i koji daje jabučnom octu. Dok jabučni ocet prije svega ima veliki broj količina antioksidanasa, recimo aminokiseline, što je nevjerojatno bitno za reći. Ključ je, kada budete tražili drugi puta jabučni ocet, potrudite se pronaći organski kvalitetni jabučni ocet sa majkom. I vi kada takav jabučni ocet konzumirate, imat ćete nevjerojatnu šansu poboljšavanja svoga zdravlja na izvanredno prirodan način. I mi kada govorimo o jabučnom octu, koji su zdravstvene blagodati? Prije svega potiče probavu. Dodajte žlicu jabučnog octa u čašu vode i popijte ga prije doručka ili svakog obroka kako bi poboljšali probavu. Obavezno koristite nepasterizirani sirovi ocet s majkom kako biste dobili maksimalne zdravstvene blagodati. Majka se odnosi na mutne žice pektina i proteina koji se prirodno proizvode tijekom fermentacije. Samo organski jabučni ocet ima enzime i nutritivna svojstva kako bi potaknuo proizvodnju vaših probavnih sokova za poboljšanje probave. Također sadrži pektin koji snižava LDL kolesterol i octenu kiselinu koju pomaže vašemu tijelu da učinkovitije sagorijeva masnoće. Što više ima antivirusnu jabučnu kiselinu. Pijte ga redovito prije glavnog obroka kako biste smanjili glad, smršavjeli i umirili cijeli gastrointestinalni trakt, što sprečava nadatost grčeve u želucu i same plinove. I moja nekakva preporuka bi bila, i ako ste me slušali puno puta, postoji nešto što se naziva isprekidani post, koji je daleko najzdraviji režim prehrane i to je recimo u ovoj mojoj prvoj knjizi opisano što je zapravo isprekidani post.
U kratkoj verziji znači da je moja preporuka svima vama da ne jedete više od 2 obroka dnevno nikako ako želite biti zdravi. I ono što će biti preporuka za određene zdravstvene blagodati i umjereno korištenje jabučnog octa prije ta 2 obroka, recimo po 1 decilitar vode razmičeno sa recimo jednom malom žličicom ili pola male žličice jabučnog octa, popijete 30 minuta prije obroka, imat ćete mnoge zdravstvene blagodati, a jedni od njih su zapravo poboljšavanje probave, čak smanjivanje lošeg kolesterola i puno toga. Jabučni ocet kontrolira šećer u krvi. Pijenje jabučnog octa ujutro također može pomoći u regulaciji razine šećera u krvi, usporavanjem probave ugljikohidrata. Nekoliko studija pokazuje da jabučni ocet može poboljšati osjetljivost kod pojedinaca otpornih na inzulin i ima fiziološke učinke slične metforminu i akarbozi. Jabučni ocet snižava visoki krvni tlak. Mnoge osobe pijenjem jabučnog octa bolje kontroliraju visoki krvni tlak. Studije kažu da jabučni ocet može povećati proizvodnju dušikovog oksida koji za uzvrat otpušta vaše krvne žile i snižava krvni tlak. To je dobro za vaše kardiovaskularno zdravlje, pa s vremenom može pomoći i snižavanju krvnog tlaka. U kratkoj verziji još jedna od onih prirodnih načina kontrole i šećera i rekli smo probave i srčanog ili problema sa srcima, srčani udar, čak i moždani udar. Jabučni ocet na svoj način ima blagotvorna svojstva i ne bi bilo loše da ga koristite za preveniranje velikog broja ovih najgorih bolesti modernog čovjeka. Jabučni ocet apsolutno detoksicira vaše tijelo. Pijenje jabučnog octa izvrsno je za detoksikaciju. Dodajte žlicu jabučnog octa u čašu vode i popijte ga prije svakoga obroka. Učinite to redovito kako bi očistili jetru i detoksificirali svoje tijelo. Apsolutno jabučni ocet pomaže u mršavljenju. Jabučni ocet bogat je octenom kiselinom koja pomaže u mršavljenju, suzbijanjem nakupljanja lipida, jetre i tjelesne masti. Pektin u jabučnom octu također igra ulogu u smanjenju sposobnosti vašega tijela da apsorbira masnoće. Pijenje jabučnog octa poboljšat će probavu, smanjit će razinu gladi i pomoći će vam da postignete ciljeve mršavljenja. Dodajte žlicu jabučnog octa u čašu vode i popijte ga prije svakoga obroka i vi ako želite jabučni ocet konzumirati upravo u situaciji recimo mršavljenja, detoksikacije tijela, opet se preporučuje konzumiranje jabučnog octa prije obroka. 2 obroka dnevno, 30 minuta prije, pijete jabučni ocet. Kao takav jabučni ocet se ne pije svaki dan za Boga miloga i ne pije se mjesecima unaprijed, ali ako ćete recimo prakticirati 10 do 15 dana zaredom, 1 do 2 puta dnevno 1 decilitar vode, pomiješan sa malo jabučnog octa, mogli bi imati zdravstvene blagodati. Jabučni ocet potiče zdravlje kože. Djeluje kao tonik za kožu i poboljšava pH ravnotežu vaše kože. Također se pokazuje vrlo korisnim u liječenju stanja poput akni. Nanesite ga izvana za liječenje određenih dermatoloških stanja. Jabučni ocet pojačava vašu energiju. Kao izvanredni zdravstveni tonik, sirovi i nepasterizirani jabučni ocet poboljšava vašu izdržljivost i energiju kada se redovito konzumira zbog snažnih alkalizirajućih učinaka na vaše tijelo, što je korisno protiv acidoze i pomaže u liječenju mnogih zdravstvenih stanja. Ako koristite jabučni ocet redovito, poboljšat ćete vaše oralno zdravlje. Pijenje jabučnog octa čini čuda za oralnu šupljinu. Jednostavno dodajte malo jabučnog octa u vodu i ispeljite grlo s njom. Pijenje pomaže eliminirati bakterije koje uzrokuju neugodne mirise. A redovito upotreba ove otopine pomaže uklanjanju mrlja, ubijanju bakterija, čak i izbjeljivanju zubi, što je isto bitna informacija. Ključ kao i uvijek je prakticiranje i uzimanje jabučnog octa u redovitim preporučenim dozama, a nikako ne pretjerivati. Dakle, i za kožu, i za specijalnu oralnu šupljinju, generalno za vaše zdravlje izvanredno. Međutim, jabučni ocet kao takav ima još mnoge druge dokazane zdravstvene blagodati koje ljudi zapravo ga prakticiraju tisućama godina unatrag. Ono što da jako dobro znamo, evo još nekoliko zanimljivih prednosti korištenja jabučnog octa. Prije svega nećete vjerovati,
jabučni ocet vam može spriječiti štucanje. Jabučni ocet ima kiseli okus koji se pokazao korisnim u zaustavljanju štucanja. Samo uzmite žlicicu jabučnog octa sa malo vode kada god imate štucavicu i vidjet ćete promjene čak u roku nekoliko minuta. Jabučni ocet vam može ublažiti grlobolju. Konzumirajte jabučni ocet čim primijetite da vam grlo postaje nadraženo, jer jabučni ocet može očistiti infekcije jer stvara kiselo okruženje koje nije prekladno za preživljavanje većine klica. Jednostavno napravite smjesu dodavanjem 1/4 male žličice jabučnog octa u recimo 50 ml tople vode, uzmite u grlo i recimo lagano možete grkljati i ispljunuti samu tekućinu i na taj način ublažavate grlobolju. Jabučni ocet čak pomaže očistiti začepljeni nos. Jabučni ocet sadrži kalij koji čisti sluz i liječi vaše probleme sa nosom. Dodajte žlicicu jabučnog octa u čašu vode i redovito ga pijte kako bi spriječili probleme sa gornjim dišnim putevima. I nećete vjerovati, jabučni ocet čak smanjuje rizik od grčeva u nogama. Grčevi u nogama obično se pokazuju da vašemu tijelu treba više kalija, a jabučni ocet je izvanredan izvor. Napravite smjesu dodavanjem nekoliko žlica jabučnog octa i žličice meda, te pijte ga redovito zajedno sa malo vode kako bi spriječili grčeve u nogama. Jabučni ocet poboljšava kvalitetu spavanja, uklanja gnjivice i mnogo toga nam radi jabučni ocet. Ovo su samo neke od zdravstvenih blagodati koji su dokazani, njih ima naravno puno više. Jer, kažem, to ništa nije čudno, jer jabučni ocet kao takav se koristi izvanredno dugo godina, tisućama godina unatrag. Ljudi su shvatili, iako nisu imali dokaze, da jabučni ocet nama može izvanredno pomoći. Ono što bih vam sada htio reći u ovom dijelu emisije, nekoliko izvanrednih recepata koje možete praviti sa jabučnim octom, a može vam pomoći kod specijalnih stanja, kao što ću vam nabrajati. Moj prvi recept o kojem vam želim pričati biti će jabučni ocet i med, lijek za visoki krvni tlak. Med i jabučni ocet kao lijek često se kombiniraju u narodnoj medicini kao tonik za zdravlje krvožilnog sustava. Obje namirnice obiluju kalijem koji regulira razinu natrija u krvi, normalizirajući krvni tlak. Sadrže i magnezij koji smanjuje pritisak na krvne stijenke. Mješavina se obično razredi u toploj vodi i pije se nakon ustajanja u ranim jutarnjim satima ili se pije sat vremena prije spavanja. Dobiveni napitak pomaže čak i mršavljenju i ublažavanju alergija. Jednostavno pomiješajte 1 čajnu žličicu meda sa 1 čajnom žlicicom jabučnog octa. Mješavinu dodajte u 250 ml vode ili 1 šalicu i pijte ovaj tonik recimo 1, maksimalno 2 puta dnevno, kroz recimo 7 do 10 dana. Dakle, kombinacija meda, jabučnog octa i vode može vam blagotvorno djelovati na krvne žile. Ne samo da vam prevenira nastanak visokog krvnog tlaka, nego vam smanjuje rizik od nastanka onih krvnih ugrušaka, a on znate, čim nemate krvne ugruške, puno manji rizik od srčanog i moždanog udara. Izvanredna situacija. Jabučni ocet i med se može koristiti kao lijek za nesanicu. Med je super hrana, posebno organski med. I on potiče proizvodnju melatonina, pomažujući vašemu tijelu da se opustite i prirodno zaspite. Jednako kao jabučni ocet prije spavanja, unos meda prije odlaska u krevet omogućuje triptofan, aminokiselini koja je važna za dobar san, da lakše i brže uđe u mozak. Pokazano je da unošenje veće količine triptofana hranom dovodi do veće produkcije melatonina, a samim time i bolje kvalitete sna i odmora. Jedan od velikih problema modernog čovjeka je kronična nesanica. Za sve vas koji ne znate, vi ukoliko ne spavate tjednima, neki čak i mjesecima, ja vam to vidim svaki dan u mojoj ordinaciji, značajno pogoršavate vaše zdravlje. Ja vam sigurno rekao da kronična nesanica zapravo ne postoji bolest. Ako ne spavate, da vam se neće pogoršati upravo radi same nesanice. Postoji nevjerojatan broj prirodnih lijekova za nesanicu, ja sam na mome kanalu o tome pričao puno puta, ali jedna od onih jednostavnih verzija koji svatko ima, možete jednostavno sat i pol vremena prije spavati, popiti mješavinu vode, jabučnog octa i meda i to prakticirajte opet umjereno, sa redovitim pauzama i moguće da ćete poboljšati kvalitetu vašega spavanja. Smokva i jabučni ocet kao lijek za uklanjanje lošega kolesterola iz krvnih žila.
Kombinacija smokve i jabučnog octa je isprobani lijek koji je mnogima pomogao kod snižavanja visoke razine loših masnoća u krvi. Visoke razine triglicerida i kolesterola mogu povećati rizik od srčanog i moždanog udara, što svatko zna. Smokva u svoja brojna ljekovita svojstva sadrži tekin, antioksidativni sastojak koji smanjuje razinu kolesterola u krvi. Jabučni ocat pak pomaže u snižavanju ukupnog kolesterola i triglicerida. Sastojci. Ono što će vam trebati biti će 3 suhe smokve, 2 decilitra jabučnog octa. Priprema je potpuno jednostavna. Jednostavno uzmite nekoliko smokvi, izbockajte ih sa čačkalicom, možda i sa vilicom, sa svih strana. Stavite u staklenu posudu u koju ste prethodno ulili organski jabučni ocet. Ostavite da ostaje preko noći, a navečer pripremite kuru i konzumirajte ju ujutro. Pojedite na tašče sve 3 ukiseljene smokve i ne bacite ostatak octa, već ga navečer iskoristite za novu turu sa smokvama. Ponavljajte cijeli postupak tijekom tjedan dana, a 8. dan zamijenite ostatak octa sa 2 decilitra svježeg. I ponovite postupak narednih tjedan dana. Ova ljekovita kura recimo se primjenjuje, može nekakva preporuka da se uzima 2 tjedna zaredom. Ovo je jednostavna verzija. Smokve se ukisele preko noći u samom jabučnom octu, sutra ujutro ih konzumirate, nećete vjerovati, smokve i jabučni ocat pomaže nam u zdravlju krvnih žila, gdje će biti jednostavnije i bolje. Jabučni ocat vam isto tako može biti kao prirodni lijek za mršavljenje. Jedan od najpoznatijih prirodnih lijekova za mršavljenje je jabučni ocat, jer vam pomaže da uklonite višak masnoća i potiče skidanje kilograma. Nakon 12 tjedna konzumiranja 30 ml jabučnog octa imat ćete niži indeks tjelesne mase i manje sala na trbuhu. Jednostavno, jedan puta dnevno razmutite u 200 ml vode 2 male čajne žličice jabučnog octa i pijete ga ujutro na prazan želudac i ovu proceduru možete prakticirati recimo 15 do 30 dana zaredom sa isto toliko dana pauze, pa opet sve možete ponoviti. Jabučni ocet vam je prirodni lijek protiv gljivica. Antifugalna svojstva jabučnog octa pomažu kod pojave gljivične infekcije i sprečava njihovo širenje. Candida albicans čest je uzročnik gljivičnih infekcija, a najčešće napada kožu, nokte te oralnu i vaginalnu sluznicu. Infekcije kandidom mogu biti dugotrajne i postati otporne na antifugalne lijekove. Određena istraživanja su pokazala da jabučni ocat ima visoki potencijal kao antifungalni tretman. Ono što trebate znati, pomiješate 2 male žlice jabučnog octa s toplom vodom i popijete, možete ujutro, možete navečer, ili čak možete natopiti gazu u istoj mješavini te utapkajte na dio kože zahvaćen gljivicama. Postupak ponavljate 2 do 3 puta dnevno i mogli bi imati jako brze rezultate u uklanjanju ovih gljivičnih infekcija. Naravno, uklanja gljiviće, jabučni ocat pomaže vam u prirodnom mršavljenju. Jer bi to, moji dragi gledatelji, bilo krasno, lijepo i na potpuno jednostavan način. Međutim, jabučni ocat ima još jednu specijalnu recepturu. Kako bi mogli praviti određene vrste obloga koji će vama pomoći, te čak smanjite grčeve u mišićima, bolove u zglobovima na potpuno prirodan i siguran način. Oblozi od jabučnog octa se mogu praviti kod istegnuća, uganuća ili oteklina, zbog reumatskih problema ili nečega što se nazivaju artrotske promjene zglobova. Stavite obloge od čistog octa i držite ih minimalno 15 minuta na upaljenom zglobu i mišiću. Kod upale mišića također pomaže jabučni ocat. On razdražuje mliječnu kiselinu koja se nakuplja u mišićima nakon vježbanja i uzrokuje bol. Umiješajte nekoliko jušnih žlica octa u šalicu vode, namočite krpu ili komad tkanine i držite na bolnim mjestima 15 do 20 minuta. Kod problema sa proširenim venama, jabučni ocat će poboljšati cirkulaciju u nogama i umiriti upal. Čim ustanete, namažite kružnim pokretima noge octom te ponovite postupak prije odlaska u krevet navečer. Oblozi će također pomoći. Pamučnu krpu namočite u čisti jabučni ocat te stavite kao oblog na problematične vene. Držite ga barem 20 minuta da bi lijek imao učinkovito djelovanje,
potrebno je koristiti minimalno mjesec dana. Svaki dan 2 puta dnevno stavljate obloge na problematične vene. I to je još od onih verzija koja može pomoći i za mišiće, i za zglobove, i čak za varikozne vene. Kao i uvijek rekao sam vam, ključno je imati nekakvu umjerenost. Jer ja kad vam preporučujem ove prirodne lijekove, njihove primjene, normalno da ista primjena nije za svaku osobu na svijetu. Na kraju krajeva, vi kada uzimate jabučni ocet, sami sebi odlučujete prema vašem životnom stilu, prema, vašem načinu života, prema lijekovima koje pijete, prema generalno godinama, genetici. Puno toga će utjecati na to da li će na vama jabučni ocet djelovati super ili neće djelovati apsolutno nikako. Međutim, sve ove recepture i prirodnih lijekova, vi kada ih primjenjujete onako kako bi trebali i onda sami odlučujete, nekom će možda 7 dana biti sasvim dovoljno, a nekom će možda trebati i 3 tjedna. Ključ je da vi naučite što je jabučni ocet, kako se može primjenjivati, paziti na određene nuspojave i dati si šansu na prirodan i siguran način pomoći. Ono što vam htio na kraju emisije još reći, jabučni ocet kao takav, naravno da i neumjereno konzumiranje uzrokuje određene vrste nuspojava. Na što zapravo vi morate paziti kada govorimo o jabučnom octu i potencijalnim nuspojavama? Nuspojava je korištenje jabučnog octa dolazi prije svega zbog prekomjerne upotrebe i nedovoljnog znanja osoba kako koristiti jabučni ocet. Posebno opasnost od prekomjernog konzumiranja jabučnog octa imat će osobe koje imaju probavne poteškoće, osobe koje imaju dijabetes, osobe koje piju velike količine lijekova ili imate jako osjetljivu kožu. Konzumiranje velikih količina jabučnog octa može dovesti do niske razine kalija, što može dovesti do slabosti i umora, zatvora, grčeva u mišićima i nepravilnog srčanog ritma. To je posebno zabrinjavajuće kod osoba koje uzimaju lijekove koji također snižavaju kalij, kao što su diuretici koji liječe visoki krvni tlak. Opasnost vam prijeti od erozije zubi, ostati vrlo kiseljkast i može ozbiljno naštetiti zubnu caklinu. Do toga mnogi stručnjaci su oprezni s jabučnim octom, pa čak i oni kada su njegovi zagovornici predlažu da je prvo razredite i nikad ga ne pijete takav kakav je. Mislim, najosnovnija verzija što apsolutno morate znati. Nikada se jabučni ocet ne uzima tjednima, mjesecima bez kontrole. Jabučni ocet kao takav ga nećete direktno uzimati u onoj prirodnoj formi, nego ga razrijedite za Boga miloga. Jer razrijeđena verzija će manje uštediti i zubima i bilo čemu drugom. Međutim, za sve vas koji želite dati šansu svome zdravlju, a zašto je jabučni ocet vama interesantan? Jel tako? Jer praktično nemate nikakvo ulaganje u jabučni ocet. Jabučni ocet svaka osoba ima, super je jeftin, osobno bi radio. Kupio bi jabučni ocet sa majkom, organsku verziju koja je skuplja verzija, ali onda ćete barem znati da koristite jabučni ocet koji vam je zdrav. Još jednom napominjem, loš jabučni ocet, a to je onaj ocet koji kupujete u dućanima najčešće, nema nikakvog utjecaja u vaše zdravlje. Jer u tom jabučnom octu imate praktično 0 kvalitetnih nutrijenata. Zato se vrijedi malo manje ići u shopping centre, kupovati gluposti, punice sa lošom hranom i investirati u jedan kvalitetni jabučni ocet. I kad imate kvalitetni jabučni ocet sa majkom, njega prakticirate i recimo prakticirate nešto što se naziva isprekidani post. Bolesti srca, bolesti krvnih žila, mršavljenje, mnoge druge blagodati će vama doći nevjerojatno. Još jednom, prakticiranje nečega što se naziva isprekidani post, što imate u mojoj knjizi napisano, i prakticiranje redovito konzumiranje jabučnog octa moglo bi vam značajno poboljšati vaše zdravlje, a toga zapravo niste ni svjesni. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav. Gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.